Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Di ataupun Diana. Hari ini saya akan membuat satu tutorial untuk memakai makeup. Cara-cara untuk memakai makeup. Okay, so tema saya pada hari ini saya akan buat makeup untuk dating basically. Sebab hari ni ada Sabtu kan. So macam like it's preferable to use makeup untuk pakai di dating. Okay, so hari ni saya akan bagi tahu macam mana cara-cara untuk memakai produk Skinelle, iaitu serum Skinelle dan juga blue foundation of Skinelle. Okay. So before saya start apa-apa, before saya start cari makeup saya ni, semua before everything starts lah, basically semua kena basuh muka dulu, cuci muka dengan any pencuci muka yang awak semua selesa, awak semua okay with. And then after that, keringkan muka, bagi muka kering, bersih, tak ada apa-apa macam habuk ke whatsoever semua. So that senang untuk pakai serum dan foundation dan any segala makeup yang awak semua akan pakai lah. Okay, so sekejap okay, before saya start, saya akan pakai ni dulu lah. Hi everybody, thank you for joining. Terima kasih sebab alright. Okay, so sebelum kita start apa-apa, saya akan pakai serum from Skinelle. Alright, ni kotak dia. Basically ni kotak dia lah. Alright, nampak kan? Okay, cara-cara untuk pakai serum ni. Hai semua, welcome back. Sorry tadi start sebab ada orang call. Okay, tak apa, saya akan continue juga. Which means saya akan buat 2 live lah. Ni basically saya continue balik. Okay, untuk bawah sikit. Ni untuk contour. Ya, for those yang tengok ni untuk contour. Hai. Okay, saya pakai contour yang biasa je. Hai Pija. Sorry tadi terpaksa tengok yang lagi satu punya live. Saya ada 2 live. Tadi yang the first one, awak semua boleh tengok later on. This is the second live about Skinelle product. Ada orang call tadi, sorry sangat-sangat. Okay, lepas tu saya akan letak dekat sini sikit, dekat hidung. Dekat hidung, kat sini. Alright. Nampak kan? Blend kan dia? Blendkan the contour in our nails. Okay, lepas dah letak tu sikit, kita akan letak macam highlight lah kat tengah ni.